po. Kaso, buwanda kami kay SM. Susunduin si nanay. Kaso, kawawa naman po. Wow! Guys, Malapit na po tayo. malapit po kami. Ayan na guys, malapit na kami po. Kaso ba, buksan yung bintana po. Kaso para malamigan po tayo. Apo. Ayan na. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ninjala. Ding 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 ding. Ay, simula, andito na kami guys! Natutuwa na ako! I'm so cute! Ba't ka raw natutuwa? Kasi gusto na Ah? nanay. Ah, si nanay. Bait ah. Gabi na kasi, no? Kawawa naman si nanay. Opo. Kaso, nandito na kami guys! Nasundin na natin si nanay po! Asa si nanay? Ayun. Hello po, Meme. Thank you po. Nisundo niyo ako. Bye-bye